Mama kwa edi moba Ntow spiritual and herbal center so uni abe mama adi ni na odihye KWADWO Ntow na ne mo kase ene dey eye dey nyame ase ene ye be kasa ti awa bi adi afasa Ahaban we ye fre ni Nyankyirenee Ahaban ana Nyankyirenee bia ene na Ahahan ye be kasa fa eye Ahaban bia emponche we papa eye Ahaban bia emponche papa any nine every pa na onyankopon bo na body nyina no ohunu de ebebu anipa daada setene ma brabo e na ode kan ho ma anipa adwuma titiri wa sa Nyankyirenee Ahahan ye ni bi be ma owo prostate enlargement ana prostate cancer owo be memu hawo ana ekuro ewo ni be memu a wako hospital ye de pipe ato ni be memu ana ye de rubber a che ni be memu mo ho asem na me ka ne ne esanse mema bebre ba kon ho medi nkwan mu ma bebe mema bebre si abrosen eto asotan amaba nso ba ni mu no be ma bebre sebe e ma ne no am kasa flo fanya be ma ne de sebe edu anajo a ne yire e ma no moni ko mo piafo se wo tie mi wo ye be ma na wo tie mi na wo be ma mu junso mu hawo anase ubememu ayemre ana ubememu ekuruwom yede wroba atum Nyankyirenee Ahahan me kanfo de akere se kokopebi na tete ohoro ho na no anam ye fra ni Nyankyirenee ni ene da screen ni ena me wo so kire Nyankyirenee Ahahan eno ho asem na me ka se uwo bememu haw uwo junso mu haw yede wroba atu ubememu a me kame kire se kokopesa Ahaban we se ana wo be frame me number no 0246 556732 0246 556732 frame e wo sa me telephone number no so na eneme monko mo be ma wo be memu junsu mu hawo ana junsu mu ama ni biala be ma ekuruwom a wako hospital se hwehwe me kira kwan na frame number no entra ho nche me si se wako hospital na doctor at the rubber to ubeme on the pipe to ubeme but na minyi rubber ne ntontwe be ma de ubema ene ubema madamfo akwasi nti amoa ene bu ni bedu o se be ma auto form a okoti ne pagya wo nti se o ye be ma na sebe okronto wo mememu hawa ekuro wo be memu a me kame kire sa Ahaban we na me ka ho ase me nkasa nche edu be si Ewurade nhira wo onti na nimu nkire onye okase fa na fa ye adwuma wo hia mu bia na asa wo be ma wo ha obi afre 0246556732 Ewurade nhira wo Ntow TV wo ho ko YouTube na ko subscribe Ntow TV na hwehwe me wo benya mi videos bebre wo ho no mo ebibi duro biala wo hia na onso wo de aboa odada asetene mu wo ko subscribe mi page na wo benya na watie me Ewurade nhira wo onti na nimu nkira wo Facebook nso ODEHYEE Ntow wo be hu wo Facebook follow me wo ho Ewurade nka mo na onhira wo e wade nyina amen bye bye